तो चलिए शुरू करते हैं। रोषेई रूम रे अछि कोन करछि देखा। हो की करछ हो? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार काम बता सबुडा मकनी काम नि बताउ थियो त म लागबी की माछ छाणु चल दियो ना गुटेटा खाए। देई देले कीटा गुटे रकम तो खाई देखबी एटा। एटा एमती केमती गड हो स्त्री लोक निजर वाइफ टाइप गुटे हस्बैंड गुटे खाइते दे बोले खाइबी नि ना तुम दियो दवार से दियो से मु आज मुटा तो सांग मन दियो କିଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଡ ଦିଆ ଯାଏ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ସକାଳୁ କରିଦିଅ ବୋଲି ଧୋଇକି ସଫା କରିଦିଅ ବୋଲି କରିଦେଲ। ଓହୋ ମାନେ ଧୋଇ ଦେବି ସବୁ କରି ଦେବି ହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ମତେ ଖାଇତେ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ପିଙ୍କି ଛାଣୁଛି ତ ଗୁଟେ ଖାଇବି କହୁଛି ଯେ ଖାଇତେ ବି ଦେଇତେ ନା ମୁଁ ଖାଇ ଦେବି ନା ତୁ ହାତ ନା ଦିଅ ଦିଅ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ନା ଦେଉଛି କଣ ଏଇଟା ଟିକେ କହିଛି ମାନେ ଜେରା ବେଳରେ ଖାଇବି ହିଁ ଖାଇବି ମାଛଟା ବୁଝିଲ ହାଲକା ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ କିଟା ହେଇଯିବ ଏଟା। ଓହୋ ମାନେ କୁଞ୍ଜୁସ ବାବା ଇଏ ଘର କରବ ନିହାତି ଘର କରବ ଇଏ ହେଲା ଏମାନେ ଘର କରବା ଦେଖୁ ତ ଏଇ ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ନ ଘର କରିছে ଆଉ କେହି ଘର କରିବେନି ଜୀବନରେ ଘର କରିପାରିବେନି ଏମାନେ ଯାଉ ତଥାପି ମୁଁ ଖାଇବି ହିଁ ଖାଇବି ଏଟା। ডাকি দিব তুমি ডাকি ডাকি সেতু পরে জানিছ